أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض كلمات الدرس الأول من الوحدة الرابعة. زي ما احنا متعودين أنا هقول الكلمة وحضرتك هتردد ورايا. Un autobus. Un autobus. Un autobus. ويمكن أن أقول bus. Bus. Un autocar. Un autocar. Un autocar. ويمكن أن أقول car. Car. Un tramway. Un tramway. Un tramway. ويمكن أن أقول tram. Tram. Un voyage. Un voyage. Un voyage. Le maximum. Le maximum. Le maximum. Un résumé. Un résumé. Un résumé. Un billet. Un billet. Un billet. Un chauffeur. Un chauffeur. Un chauffeur. Un schéma. Un schéma. Un schéma. Un scooter. Un scooter. Un scooter. Un passager. Un passager. Un passager. Un voyageur. Un voyageur. Un voyageur. Des gants. Des gants. Des gants. L'étranger. 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 Un guichetier. Un guichetier. Un guichetier. Une bicyclette. Une bicyclette. Une bicyclette. Une voiture. Une voiture. Une voiture. Une moto. Une moto. Une moto. Une croisière. Une croisière. Une croisière. Une ceinture de sécurité. Une ceinture de sécurité. Une ceinture de sécurité. Une ceinture de sécurité. Une route. Une route. Une route. Une piste cyclable. Une piste cyclable. Une piste cyclable. La fourche. La fourche. La fourche. La fourche. Naviguer. 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 Attendre. 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 Se déplacer. Se déplacer. Se déplacer. Descendre. 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 Voler. 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 Prendre. 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 Attacher. 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 Monter. 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 Proposer. 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 Discuter. 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 S'arrêter. 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 Relais. 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 Circuler. 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 Conduire. 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 À tout à l'heure.
À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vite. 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 Arriver en retard. Arriver en retard. Arriver en retard. Être en retard. Être en retard. Être en retard. Dans l'air. Dans l'air. Dans l'air. Sur l'eau. Sur l'eau. Sur l'eau. À pied. À pied. À pied. Sur les rails. Sur les rails. Sur les rails. Sur la route. Sur la route. Sur la route. Sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Sous la terre. À l'électricité. À l'électricité. À l'électricité. Bondé. Bondé. بوندي. وبكده نكون انتهينا من عرض كلمات الدرس الاول من الوحده الرابعه. اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى كمان انك تعمل 3 اشياء مهمه: لايك للفيديو، كومنت للفيديو، شير للفيديو علشان يوصل لكل اصدقائك. ولو ما كنتش شفت الفيديوهات اللي ظهرت لك على الشاشه دلوقتي الحق شوفها بسرعه علشان تلحق تشوف الفيديوهات اللي انت ما ذاكرتهاش. شكرا واشوفكم في الفيديو القادم. اغفر. مفيش حاجة. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. في الفيديو ده هنعرض مع بعض كلمات الدرس الثاني من الوحدة الرابعة. زي ما احنا متعودين أنا هقول الكلمة وحضرتك هتردد ورايا لحد ما تحفظ الكلمة قراءة وكتابة. Un magasin. Un magasin. Un magasin. Un métier. Un métier. Un métier. Un vendeur. Un vendeur. Un vendeur. Un épicier. Un épicier. Un épicier. Un boulanger. Un boulanger. Un boulanger. Un pharmacien. Un pharmacien. Un pharmacien. Un boucher. Un boucher. Un boucher. Un boucher. Un pâtissier. Un pâtissier. Un pâtissier. Un libraire. Un libraire. Un libraire. Un poissonnier. Un poissonnier. Un poissonnier. Un marchand. Un marchand. Un marchand. Les pâtés. Les pâtés. Les pâtés. Le fromage. Le fromage. Le fromage. Les fruits. Les fruits. Les fruits. Les légumes. Les légumes. Les légumes. Les poissons. Les poissons. Les poissons. Une librairie. Une librairie. Une librairie. Une épicerie. Une épicerie. Une épicerie. Une épicerie. Une boulangerie. Une boulangerie. Une boulangerie. Une poissonnerie. Une poissonnerie. Une poissonnerie. La viande. La viande.
la viande, les huîtres, les huîtres, les huîtres, les pâtes, les pâtes, les pâtes, la sauce, la sauce, la sauce, rester, rester, passer, passer, se passer, se passer, venir, venir, rentrer, rentrer, partir, partir, faire la cuisine, faire la cuisine, faire la cuisine, frais, fraîche, frais, fraîche, frais, fraîche, en général, en général, en général, chez, rapide, rapide, au moins، وبكده نكون انتهينا من كلمات الدرس الثاني من الوحدة الرابعة. اتمنى انها تكون عجبتكم، وعلشان توصل لاكبر فايدة من الفيديو لازم انك تكرر الكلمات اكتر من مرة علشان تحفظ الكلمات قراءة وكتابة. ما تنساش لايك للفيديو، كومنت للفيديو، شير للفيديو علشان يوصل لكل اصدقائكم اللي حابين يذاكروا من خلال الفيديوهات. شكرا واشوفكم في الفيديو القادم. اغفر. أعزائي كل طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض كلمات الدرس الأخير من الوحدة الرابعة، يعني الدرس الأخير من المنهج. كل سنة وانتم طيبين. زي ما احنا متعودين أنا هقول الكلمة وحضرتك هتردد ورايا. Le corps، le corps، le corps، le ventre، le ventre, le ventre, le cou, le cou, le cou, le dos, le dos, le bras, le bras, le bras, le genou, le genou, le genou, l'estomac, 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 l'œil, 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 les yeux, les yeux, les yeux, les doigts, les doigts, les doigts, le médecin, le médecin, le médecin, le dentiste, le dentiste, le dentiste, un cas, un cas, un cas, un sushi, un sushi, un sushi, un monstre, un monstre, un monstre, monstre, un monstre, la tête, la tête, la tête, la jambe, la jambe, la jambe, la main, la main, la main, l'oreille, 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 les dents, les dents, les dents, la douleur, la douleur, la douleur, la sensation, la sensation, la sensation, l'aspirine, 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 l'araignée, 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 la climatisation, la climatisation, la climatisation, escalader,
escalader, escalader. Assister à, assister à, assister à. Déchausser, déchausser, déchausser. Se sentir, se sentir, se sentir. Entendre, entendre, entendre. Enlever, enlever, enlever. Se reposer, se reposer, se reposer. Changer, changer, changer. Avoir mal à, avoir mal à, avoir mal à. Avoir peur, avoir peur, avoir peur. Avoir chaud, avoir chaud, avoir chaud. Avoir froid, avoir froid, avoir froid. Avoir de la fièvre, avoir de la fièvre, avoir de la fièvre. Faire du yoga, faire du yoga, faire du yoga. Faire du deltaplane, faire du deltaplane, faire du deltaplane. Faire du bateau, faire du bateau, faire du bateau. Positif, positive, positif, positive, positif, positive. Négatif, négative, négatif, négative, négatif, négative. Trop, trop, trop. Si, si، سي. وبكده نكون انتهينا من عرض كلمات الدرس الأخير. وبكده نكون انتهينا من عرض كلمات الدرس الأخير في منهج الصف الثالث الثانوي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى كمان إنكم تعملوا لايك وكومنت وشير للفيديو عشان يوصل لكل أصدقائكم اللي لسه ما لحقوش يذاكروا. على فكرة أنت ممكن تكون سبب خير، ممكن تكون سبب منفعة لطالب أو لشخص نفسه يذاكر اللغة الفرنسية ومش لاقي مصدر، وانت بتديله المصدر عن طريق انك بتعمل شير او لايك او كومنت. يا ريت تحط ده في اعتبارك وانت بتشوف الفيديو. يعني في تعليق بصراحة يعني. وبكده نكون احنا خلصنا المنهج، خلصنا شرح القواعد طبعا من فيديوهات السنة اللي فاتت، وكمان السنة دي خلصنا شرح او عرض الكلمات بتاعة المنهج كله. طيب ايه الخطوة اللي جاية بعد كده؟ الخطوة اللي جاية ان شاء الله هي مراجعات وحل اختبارات. تابع معايا، ما تنساش تدوس على زرار سبسكرايب، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ده اللي هو الجرس لما بتدوس عليه بتوصلك كل الفيديوهات اللي هنزلها، اللي هرفعها على اليوتيوب. تابع معايا اقوى مراجعات على الانترنت، اسئله كتير، امتحانات كتير، وتدريبات كتير جدا علشان تكون مستعد للامتحان. شكرا، واشوفكم في فيديوهات المراجعه قريبا جدا. أغفر.